السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح إنيفير. في هذا الفيديو سوف نرى دائما تطورات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة الذي يعرف بالنسبة لدولة بلجيكا التي تعرف ارتفاع كبير ومخيف في هذه الأيام. لذلك مجموعة من المختصين في علم الفيروسات يدعون الأشخاص إلى احترام التدابير، لأن الأيام القادمة سوف تكون حاسمة بالنسبة لبلجيكا. وقبل بداية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير. بالنسبة لعدد الإصابات الجديدة التي سجلت البارحة خلال 24 ساعة الماضية فقد وصلت 15622 حالة جديدة أصيبت بفيروس كورونا، وفي المتوسط يبلغ العدد الإصابات التي تسجل يوميا 12491 ما بين الفترة الممتدة من 16 إلى 22 من شهر أكتوبر، أي بزيادة قيمتها 44% مقارنة مع الأسبوع الماضي. بالنسبة لعدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى البارحة خلال 24 ساعة الماضية فقد وصل 517 شخصا دخلوا المستشفى خلال 24 ساعة الماضية، وهذا رقم غير جيد بالنسبة للمستشفيات التي أصبحت تعرف ملء كبير من حيث عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا. وهكذا يبلغ المتوسط اليومي للدخول إلى المستشفيات حاليا بلغ 467.7، أي بارتفاع قدره 85%، وهذا يبين بأن الارتفاع ما زال مستمر بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون المستشفيات. حاليا يبلغ عدد الأشخاص الذين هم في المستشفيات البلجيكية 4827 شخص حاليا في المستشفيات، من بينهم 757 في العناية المركزة. يعني حالات الوفاة أيضا هي في ارتفاع، ففي خلال 24 ساعة الماضية سجلت 73 حالة وفاة، وهذا يبين بأن هناك ارتفاع أيضا في الوفيات، يعني ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا. وهكذا يبلغ متوسط عدد الوفيات اليومي ما بين 16 إلى 22 من شهر أكتوبر 41.9، وهكذا يصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية هذا الوباء في شهر مارس لغاية الآن 10,810 أشخاص توفوا بسبب فيروس كورونا. Alors si on en vient à ces chiffres, que peut-on dire? C'est qu'ils continuent tous à augmenter, les indicateurs, ce qui n'est pas un réel étonnement au vu des mesures, dont les premières mesures plus contraignantes datent maintenant de juste une semaine. Il y a une certaine diminution ou un certain retard dans l'augmentation des nouvelles infections. On va en discuter dans quelques instants. Mais par contre, les hospitalisations et les décès continuent à augmenter. Quant aux nouvelles infections, mardi dernier, mardi le 20 octobre, nous avons battu un triste record de 18 217 infections détectées en un jour. Ces chiffres risquent de diminuer partiellement artificiellement dans les jours qui vont venir par le fait, comme vous le savez, que l'on ne teste plus actuellement que les personnes symptomatiques. Lundi et mercredi, nous avons encore atteint plus de 15 000 nouveaux cas. Ceci nous mène à une moyenne hebdomadaire de 12 491 nouveaux cas, c'est-à-dire une augmentation de 44% par rapport à la semaine qui a précédé, et un temps de doublement des nouveaux cas de l'ordre de 13 jours. Alors c'est vrai, 13 jours, c'est plus long que ce qu'on vous annonçait récemment. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est peut-être déjà partiellement lié au fait qu'on ne teste plus que les cas symptomatiques, donc introduisant un biais dans ce calcul. C'est peut-être, côté optimiste des choses, l'impact des mesures, et seuls les jours qui viennent et l'affinement de ces données nous permettra de vous donner une meilleure explication. Le nombre de tests ne diminue pas. Le nombre de tests reste important puisque on a encore atteint des pics jusqu'à 80 000 tests par jour. Leur taux de positivité, malheureusement, ne diminue pas, il augmente, puisqu'on peut considérer que, globalement parlant,
un test sur 5, c'est-à-dire 20%, est actuellement positif et on atteint un test sur 3, c'est-à-dire une trentaine de pourcents dans la province de Liège. Ce qui nous inquiète plus, et on l'a déjà laissé sous-entendre les dernières fois, c'est que si le taux d'infection important est toujours significativement important chez les 20 à 30 ans, on glisse de plus en plus vers les personnes plus âgées, à un point tel que actuellement le taux d'infection le plus élevé par rapport au nombre de personnes de la tranche d'âge est chez les plus de 90 ans. Et donc, comme vous le savez, ceci implique que potentiellement nous risquons d'y connaître des hospitalisations dans les jours qui viennent. La majorité des cas actuellement sont dans la population de 30 à 60 ans et donc dans ce groupe-là, on a aussi un risque d'hospitalisation comme vous le savez. وكما كل يوم اثنين تنعقد الندوة الصحفية الخاصة بمركز الأزمات الذي التابع لمعهد الصحة العامة سيونسانو ويعطي يعني آخر الأخبار بخصوص فيروس كورونا. وقد أكد فالاتن رئيس هذا المركز النطق باللغة الفرنسية أنه يجب على الأشخاص على الأقل خلال 15 يوما القادمة التقليل جدا من تحركاتهم لأن يعني الأسبوعين القادمين سوف يكونون حازمين في مواجهة هذه الموجة الثانية من فيروس كورونا. وقد أكد على أنه يجب دائما احترام التدابير المنصوص عليه. كما أكد أنه كل المقاطعات في بلجيكا تعرف ارتفاع كبير مع اختلاف طفيف أن منطقة الفلامانيا هي متأخرة فقط ب10 أيام عن منطقة لواني وبروكسل من حيث ارتفاع العدوى ومن حيث هذا الوباء الذي أصبح ينتشر بشكل كبير. وقد أكد أنه بالنسبة لمنطقة لوالوني يعني المقاطعات أو المحافظات الأكثر تضررا هي محافظة لوئينو وكذلك منطقة لياج اللذين هما يعتبران أكثر يعني إصابة من حيث فيروس كورونا. تأتي يعني الهوينو ولياج وكذلك منطقة بريكسال يشكلان 68% من حيث عدد الدخول إلى المستشفيات. ولكنه أيضا يؤكد بأن هناك ارتفاع كبير في العدوى في منطقة لافلوندر أوريونتال يعني المنطقة فلاندرز الشرقية التي يعني تتكاثف العدوى وتتضاعف كل 7 أيام في حين أن في المناطق الشمالية من المنطقة الفلامانية العدوى تتضاعف فيها كل 8 أيام إلى 9 أيام. وقد ناشد إيف فالاتن رئيس مركز الأزمات البلجيكي الأشخاص والناس أن يبقوا خصوصا في هذه العطلة القادمة يعني عطلة القديسين التي سوف تبدأ في 2 من شهر نوفمبر أن يبقوا أكثر فترة في منازلهم وحتى إذا التقوا مع أشخاص آخرين أن يحترموا المسافات بينهم وبين الشخص الآخر لأنه يقول بأن الأسبوعين القادمين هما حازمين في تطور العدوى أو انخفاضه. لذلك هو يؤكد على الأشخاص دائما احترام يعني التدابير التي نصتها الدولة تجنبا لارتفاع يعني صاروخي للأعداد العدوى ببلجيكا التي تعرفها مؤخرا في جميع مناطق بلجيكا مع تفاوت بسيط بين الشمال والجنوب. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous voudrions aujourd'hui, Steven et moi, modifier l'ordre des données dans la conférence de presse et commencer par le message qui nous semble le plus important que les chiffres en eux-mêmes. Nous sommes à quelques jours des vacances de Toussaint, prolongées d'une part et d'autre part précédées en communauté française par 3 jours de cours à distance. 2 semaines donc au total où les enfants seront à la maison et vous allez peut-être vous aussi prendre un peu de vacances ou quelques jours de repos. Si vous ne travaillez pas et si vous ne télétravaillez pas surtout, c'est le plus important, durant cette période, profitez de la nature, allez faire quelques courses bien sûr, les magasins sont sûrs, seuls ou à 2, on le sait maintenant. Lancez-vous dans des petits travaux à domicile. Profitez de la musique que vous aimez écouter, redécouvrez des bouquins ou une série TV bien ficelée selon les goûts de chacun, mais surtout, limitez vos contacts. N'essayez pas de chipoter avec les règles,
chose qu'on a l'habitude de faire en Belgique pour des tas de choses, eh bien c'est pas le moment. Il faut effectivement maintenant vraiment limiter nos contacts sans chercher à tourner autour du pot et à circonvenir ce qu'on vous recommande. Non, il ne faut pas vivre comme des moines, ce n'est pas nécessaire, mais il faut assumer maintenant nos responsabilités en ce moment crucial. On peut aussi passer de bons moments avec soi-même. On peut le faire en famille, on peut le faire avec les quelques personnes que nous pouvons voir sans problème. Il faut apprendre à maîtriser un certain paradoxe, c'est à la fois de nous éloigner les uns des autres, mais tout en respectant la nécessité de contact que l'on peut avoir. Et en cela, tous les moyens et tous les médias modernes nous y aident, je dirais heureusement, alors usez-en, abusez même de ces moyens si nécessaire, mais surtout, gardez vos distances. C'est le moment ou jamais de découvrir le bouton pause de notre tableau de bord personnel. Un bouton peut-être qu'on a souvent l'habitude de ne pas voir dans un coin. Eh bien, je pense qu'il faut le remettre à l'ordre du jour parce que on ne le dira jamais assez. Ce que nous faisons maintenant, ce que nous allons faire pendant ces 15 jours, c'est ça qui sera décisif pour l'évolution de la situation parce que les mesures mettent toujours 10 à 15 jours pour avoir un impact décisif, on l'espère, sur le poids qui repose actuellement sur le système hospitalier et c'est cela que nous pouvons faire pour aider le système à tenir le coup. وقد قررت فلاندرز مثل اتحاد والونيا وبروكسل تمديد عطلة الخريف حتى 11 من شهر نوفمبر، وقد تم اتخاذ القرار من قبل وزير التعليم الفلامنكي بنويتس بالتشاور مع جهات التدريس. وبهذا يأمل الوزير الذي أوضح أن القرار جاء استنادا إلى التوصيات الجديدة لعلماء الفيروسات في أن تتمكن من إبقاء المدارس مفتوحة حتى عيد الميلاد. قرر بالفعل تمديد عطلة القديسين حتى 11 من شهر نوفمبر شاملة على أمل الحد من انتشار الفيروس. هكذا أصبحت حتى المنطقة الفلامنكية يعني مددت أيضا عطلة القديسين يعني الفاكونس دو توسان من 2 نوفمبر إلى غاية 11 نوفمبر كما فعلت مثيلتها سابقا بروكسل ومنطقة لا والوني. وتواجه ظهور نتائج اختبارات كوفيد-19 التي أجريت في مطار بروكسل حاليا تأخيرات ما بين 36 إلى 48 ساعة، حيث أن شريك المطار غارق حاليا في عدد هائل من العينات التي يجب تحليلها. وقالت المتحدثة باسم المطار ناتالي بيرارد لوكالة أنباء بيلغا مساء الأحد إن المطار يأمل في العودة لتقديم النتائج في غضون 24 ساعة بحلول منتصف الأسبوع المقبل، ويخضع حاليا أكثر من 800 شخص يوميا للاختبار في مركز الفحص بمطار بروكسل، وذلك مقارنة ب 230 إلى 250 شخصا يوميا عندما تم إنشاء مركز الاختبار في منتصف سبتمبر الماضي. والمعضلة الأكبر هو أن التأخير في إظهار النتائج يمثل مشكلة للمسافرين الذين تتطلب بلد وجهتهم وجوب اختبار سلبي في غضون 72 ساعة قبل السفر. وقد ذكرت إذاعة لا RTBF كما سنرى لاحقا أن العديد من الأشخاص الذين دفعوا مقابل الاختبارات السريعة لم يحصلوا على نتائجهم في الوقت المحدد وغابوا عن رحلاتهم نتيجة لذلك. وقالت إدارة المطار إنها اتصلت بشركة الطيران للمسافرين المتأثرين بالتأخير لمحاولة إيجاد حل، إلا أن الأمر يعتمد على الشروط التي تضعها الشركات المعنية. وينصح مطار بروكسل الركاب الذين يتعين عليهم تقديم اختبار بالتسجيل مسبقا على هذا الموقع الذي سأضع لكم في صندوق الوصف، مما يقلل العبء الإداري في الموقع، يعني تسجلوا مسبقا قبل الذهاب إلى
مطار بروكسل اللي عمل الاختبار حتى لا يتأخر المركز في كثير من التعبئات يعني الوثائق الإدارية. هذا من نرى بالتفصيل بهذا. Les passagers sont bloqués à l'aéroport de Bruxelles. En cause, certains pays de destination qui demandent un test avant d'embarquer. Or, le centre de dépistage devant l'aéroport ne parvient plus à suivre. Certains passagers ratent donc leur vol et payent le prix fort. Jennifer Istas. Il n'y en a pas de test ici. Vous perdez l'argent. Nous, il y a 5 jours qu'on fait la test. 5 jours, prend l'argent dans la poche. La tension monte et les files s'allongent devant le centre de test de l'aéroport. Ce passager veut rentrer chez lui au Pakistan avec toute sa famille. Ils sont 5, mais faute de résultats de leur test Covid, c'est le deuxième vol qu'il manque. J'ai venu jeudi soir à 10h faire la test toute la famille. Urgent, 135 euros par personne, mais comme je n'ai pas de résultat, j'ai perdu l'avion. Et maintenant, dimanche, j'ai à 13h30 avion, mais la même chose. Je n'ai pas de résultat. Vous allez devoir réserver un troisième vol, chaque fois c'est des frais supplémentaires ? 300 euros pour chaque billet. Certains passagers ne savent plus quoi faire. Il faut le test. Et voilà, et nous on est là, on a perdu le billet il est parti maintenant, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Et le problème, on ne va pas aller touriste, on va aller pour un décès. On a réservé pour aller voir mon frère maintenant il est mort. Je ne sais pas, la réclamation, il n'y a personne qui veut comprendre ça, je ne sais pas. Nous avons hier assisté à une mini-révolution tout à fait justifiée. Des personnes qui attendaient là depuis 3 jours, le test rapide également, donc les 135 euros. Ce qui est aberrant en fait dans cette histoire-là, qu'on nous le dise. Voilà, ils ne savent pas assumer, on le sait, on le fait ailleurs. Ou on part en connaissance de cause. Mais là, on nous fait attendre. L'aéroport de Bruxelles est impuissant. Le centre de test est géré par une société privée étrangère. Les prélèvements peuvent être faits, mais le laboratoire n'arrive plus à traiter tous les échantillons. Un problème qui dure depuis plusieurs jours. Notre partenaire écologue qui gère en fait le laboratoire et le centre de test ici à l'aéroport fait face à des demandes de plus en plus importantes des passagers, mais aussi d'autres personnes. Et donc malheureusement, le temps d'attente est rallongé. Et on conseille à nos passagers de tenir compte d'un délai supplémentaire de 12 à 24 heures pour obtenir les résultats. Les passagers lésés veulent maintenant obtenir le remboursement de tous ces frais inutiles. Tous les passagers qui auraient connu ou qui vont connaître malheureusement un problème avec le centre de test doivent évidemment prendre contact avec le gestionnaire du centre de test, donc avec Ecoloc, avec les compagnies aériennes, pour éventuellement trouver en effet une solution. La situation ne devrait pas se normaliser avant quelques jours, mais devrait l'être pour le début des vacances de tout ça. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إنيفير.